Welcome to Sasa Wonderland, tempat di mana masakan enak diciptakan. Kenalin, Satria, Sabrina, please do your magic. Karena memasak butuh keajaiban. Kita langsung aja bikin mayonya. Ayo, let's go. Give me some mustard. Aha! Buat spicinya, tambah salsa chili sauce. Here we go. Oops. Sekarang bikin adonan basahnya ya. Pakai salsa tepung bumbu serbaguna dan salsa bumbu nasi goreng sambal mata for more flavor. Oops, kena deh. Satria, what's next? Dari tepung basah ke tepung roti kan? Sabrina, what are you doing? Haha, kita ngadem dulu ya. And now, kita siapkan le voici spaghetti. Add fresh lettuce and tomatoes. Oh gosh, pasti dingin kan? Next, goreng udangnya sampai crispy. Lalu tiriskan dan voila! Crispy! Eits, gak sabar ya. Voila! Sandwich Udang Po Boys. Siap jadi cemilan favoritmu. Sasakadabra! Enaknya masak apa lagi ya?